أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terin kandano oda kuni oda kanta kuni nendo kanta endange empande oda alla tiga kemene mame kemene alla bedo tiga ndengan qawa. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah ala kulli hali oda alla tiga alhalan juya. Oda tiga alla begodo windi jomiya na illen karandi jomiya walla nyagana subhanahu wa ta'ala agana kien qerillo o worserenga aga nokisi ammantoranga. Derin kandano o sira nabawiyan kama alla faren cira sallallahu alaihi wasallam sira nabawiya ala atra alla faren cira linge asonante alhamdulillah o iken kama lenki oni taga tampilondo banandenya kengemu janvier kason tampilondo segu sine 2021 aga gemme jumada al akhir ntamro korogonga sanata 1442 hijranci ne ngujune komo nakati ado tan nakate ado fillo. Alhamdulillah terin kandano sira nabawiya alla farin cira akarangi ada darsu anti tubaka bada a wajibi muslimin kama anna sirantu anna alla farin cirantu ana silaminin tarikhuntu silama gonge jope tarikhu be agi jope mogobe sado silama gongarini derin kandano odi fonno kukunga. Alhamdulillah o jofe minni o jofe alla fare sallallahu alaihi wasallam o darsu dangin teke o gibogu no kube kenni alla fare sallallahu alaihi wasallam agedi hajjatul qada umratul qada yani agedi umratul qada indeberi umra be agedi deberi nanya tambutugari kenyani qada uke agedi umra be tambuntuga sine be gidangi kafiri ningi bara igir khemparandange nyanta Allah fare sallallahu alaihi wasallam inti dungena adi sahaba ninga rono makka nogonga na lumurande beri igedi hurunandu sulunde beri na gema khanero ido mena ganga na kenchafa Allah fare sallallahu alaihi wasallam sine nyillengi kere ari ken umra tambotuga nati kendanga umratul qada. Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah di fare ndema Muhammadu sallallahu alaihi wasallam adi tuwa gunyanga danga na fontuwa gunyanga danga na munye tagadanga duna fo sunu munye ado seberiye nyai aji kunchire nyani Allah di jiku serelei adi jaki qur'ani nogonga innaka ala khuluqin azim ya Muhammad anji kun qore nyani anji kunchire nyani munye nyani jiku serenga sebere nyani jiku serenga yampe nyani jiku serenga Allah manya be sudamar Islamin junan qaballa nyagana munye ado seberiya ado yampe Allah faren jiku nyani yampe nga sallallahu alaihi wasallam anyi yampana soromaga sorobe ni gedi toro ke yampe sababu ndanga Allah fare sallallahu alaihi wasallam aketi khonno kuna gonna go ke illa nanya kana goya adi gonno nyillati yampenga adi gonno nyillati emunyenya adi gonno nyillati seberiyenga ni sunya khananiya idalla faren qono nan qotu tege foncho nyen kama khami jonga kundu alegeriya ajonga gonna gonya ajonga toranya ajonga rogenya ajonga musibanya Allah faren di musiban dambe juro walla ko moma qallahu subhanahu wa ta'ala di faren de ma Allah fare adi dema sallallahu alaihi wasallam
ami fatima butenga murene ami fatima gi ya khenda kamengutu silamagunga Allah di kenya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al Hashimi al Qurashi Allah fare sallallahu alaihi wasallam ogano kubaylenki orni Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageti Allahumma ighfir li Khalidin kullama auda fi min saddi an sabilika islamu Khalid ibn al-Walid wa Amr ibn al-As Khalid ibn al-Walid o sefeken kama saifullahi Allah kafa kebe guru kafirin kannen kama gari keri ni telongondi dina kiya agar dina ke bangandi ti kafa Khalidi agaro silama gunga silami nindi fanka kita iri sembe kita te Khalidi silama gunga ado Amr ibn al-As Allahu akbar Allah fare sallallahu alaihi wasallam adwa Khalid danga ati ya Rasulullah nandu indanga ngere gonna ubenya hay ngeri tora benya hay ngeri fera burebe kutu hay ngeri debere burebe kutu na silami ningaja annalla nyaga ya Rasulullah Allah gana kunyam panni maka adalla nyaga Allah fare sallallahu alaihi wasallam agana Allah nyaga kebe Allah ni kenya nyaga adalla nyaga Khalid danga Allah gana yampa Khalid maka Allah yampa Khalid maka Allah gana yampa sumara Allah gana di sukofu jannatul firdausil ala sasa warni sariyatu mu'ta gajange beginya sababu begai asababu ni kaninga shami arabu ni benigeni shami jamanen kamma idi fitinan lo Allah fare sallallahu alaihi wasallam ado sorota ni nokanga kungi feti ikunyi menia bali daga ser sombonto nyamuru dunano gonga iga urundo fonga dina ke gonna gundanga Muhammadu genini ina daga kabila tana khiri Muhammadu genini ina daga kabila tana agana ke kabila ni kenna wurtele kata kabila tana daga luke ana daga gangundi hage migirde hage do fabade hage do demade Muhammadu rian nanti yo katana bako jamanenga Muhammadu no bugo dinan kama Muhammadu no de bullago no na burolego ke bani ani nakani Allah subhanahu wa ta'ala ane togunya de mana den terinkanda idaga shami arabu nin daga nan daga yimbellondi Allah fare sallallahu alaihi wasallam ado bizantini nyan nakan al bizanta qabila yugwani qabila sembento imperatorial bizantiniya qabila sembento ani bizantiniya ninga kagani soronyi simana nanti Yunani ni nyani ka Yunani ni fe Yunani ni kaninga kube ni gatini danga Grek debe ana faike ido turki karanga ta galle mo nyani sorondi sima ganni wori inyi ta hono no kube ido Grek ni nyatinteni idi lada ni ngutu idi fofo suutu illa ganta ikunyi masihi ni nyani chrétien ni nyani ha Yunani ni kuni mushriku ni nyani idin tabana bogumi khatari kunga sorobe ni geri ni wori ifo fo sugeri Grek ni lada ni ngimaga Yunani ni lada ni ngimaga ifo fo suyi maga idi tintenya di simma mi baka Yunani ni nye khay kumpeti Yunani ni ikapitali ni minne ikapitali ni Istanbul Turki jamanen kama igati ni Istanbul Turki jamanen kama idi sembe kita ganni idi fankan kita ganni kallahu subhanahu wa ta'ala ari nali semben konondi nali fankan konondi ko kitenga dawla al-ismaniya al-atrak al-usmaniya darsu dangin te ko kenko ken usmani ari na ganen citi na nguru turke nyani anyi merene soronya maga mere fo nyani awurubaka kama nyugu ni maga adaga ni dinan laga ni yonkin la Allah na Allah raga bane magari ni Allah ga sembe nyana danga na fankan kita na dawla la kiten no e jatiani hora ko ko mamuluku ado abidu ado ahraw Allah haju ke ngaba Allah ti inna akramakum indallahi ataqakum inna akramakum indallahi ataqakum
bilal Allah fare sallallahu alaihi wasallam adata kanne mugati ganaro aljanna itasu igana terene itoronya ni bilal ta kanne mi fal ati ya bilal ani ke daraja kita kammo ati ya rasulullah ati misal jiwtu tasu nge misigi nge raka danta do salla Allah da ma wakati be raka be gallingi nyime yonkinda ngana wara ngana kencale sigindi ngana sali jiwtu wakati su ncali na Allah da bilal ibn rabah bilal be maka kafir ni ngedi nyanga mankata na kotu na siti nanti brimanda te ahad e yugunda ngi tarikhu ngade sira ke garam mana no na darsu akitano ko sira ke garam mana ni o gana nchuro o gana nyille ona oganti kebe tu aga sira no nga ona kende beri khasira darsu nyanka falli afami falli islamini ngedi na hajabe utu Allah fare sallallahu alaihi wasallam agiri mere mogo be nya islamini ndanga agiri tarbiya be ro islamini nga ankelli andi kemugo andi ken konko bakantoro nganda nyonkilungo botu yabna adam anni mane murun anya gani mane ankilunu mane daga na minni daga no khutanan tangaw antenge kimbaka Allah ni andaga kin khenna Allah no andaga bambo andaga sayili angana sigina na ganeke kallei meran kitana no nyai aina ma takunu yudrikukumul maut angi daga no khusu kalle kirege nanga dunya alfaniya azaila ke duna nyamante ke duna be ganyi mene ke duna be ga khajene awo angana sappen qorongu to angana ro jinga angana yonko harange ma yonko angari dallandi taagunu angana re angana jike illa yala ngi sappen qoro ke walla ba ari lungue adi dagame aganti ginebe lungue ente aganti gande be dagamente annani adi saya nyime duna ni kundunya duna misali am pais be suma kan no nga sappen qoro ngam magan kan no aro jinga anna fayi aganyana alhalabe duna no kundunya ammel ni dunay man Allah moriti dunayati fofo suna ngolinya kusoro golinya irina ganen citi ikuti dunay ibara dunay kenya ni ke daraja kiniya angana dunara ga Allah tal jana kita ay amballa dunaya na tunan tali golinya duna ni golinya kanya dangi kanyani tuma kafe tumenti dunay wo ibe gana tume muru dunan tampine tume suntu duna la gafianti duna dun kon kantan tumandi nangel nyamogosu ando kubeni ga saxe tantu mandini ando kubeni ga fabe tantu mandini ha fabe ni pilin tan la gafiandini aranga na yega yagare ken tantu mandini anga na yega yugo ke kan tantu mandini anga na sare ke kan tantu mandini mene ay Allah me ken ko sere sura annabi nyimundangi tarikhu nga odi tarikhu nyankandi ijidi mere mukumina fawo de muku yille nyana na nyagonno yimaga annabi lay nure me nyagonni anyam pesu nuya Allah annabi nyimme serebe geri ko moke bido tankere ge sine bere nyen kama aga jihadum bane fi sabilillah ga dawanga iga gullana iga rogono iga pirine iga lokni kemi sahaba kita sarenga yalla kage mi sahaba kita kennan torono ba ani manenya la mi fonya lay kontandi fonya lay anga ke diga me kono ami fonya lay nke me fonya lay alla min ke dan ken taga ni kun taga na besu taga nanti onan tuma ke duna la abadan alla ri ken go qur'ane no ngani dangaya hadamare mun dangaya ndi taga khafuya ba ndi riti ke duna ya nan me jare biya balla ndi soro fonon jare bi kane kubeni gidangi khayfaru annabi nyimu tampille wujuna do fo annabi nyima su jare biya annabi nyimu yugon wono honno nyime wuru kaktiya ni raga ni keri alla gedi khaykati sorobeniya idi raga ni gursi ango tan balawunti dangi ni keke ngadi annabi nyimu ngone gedi sallen jigidi ga sallen no nga honno lidi kompen karande katiya ni bagandi ni hannun kutu keti gi gursi ni wakati ba Allah tono keta alla gedi la wara alla gedi seki ni honno kuyi kamma atinta annabi nyime ke mulaba ati ko mo burenya ni ba atari yangwa de berilla kundum pedenten kandam corona fini ku famu corona dunatu duna gene kebe ona tuma ugumi duna famu duna gene kebe onti tuma na kenyani ona yile kato darsinga bizantini yani arabeni beni ga shami gi buto alla fare ngure daga ro bizantini ya akota sembe ngi bizantai bizanti rumiya sembe ngi yakota fankangiya duna ikite nogon
idaga ro kunga imi rempe kenga de idaga qabila tara idaga luke kunga qabila tu kalbin min qudaa idaga luke kunga idaga yanka minne dawmatul jandal idaga luke qabila ninga nandaga qabila nun kofume bizantadi keme wujune sorra si kofume Allahu akbar qabila kutunka kun kagi kofume kun qabila ni juzamu ado laqmu kunchu ado kalbi ikefimeya kun kada ganya keme wujune miyata alfi muqatil Allahu akbar kesu manne o tengene muhammadu na silami ni nyama ona muhammadu di soro nyama ikuma famu ikula dukuda Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi usa gombagandi katiya Allah fare sallallahu alaihi wasallam kenya sanata 8 lil hijran chino segunde bala unya fayki oga kibila gamin Allah fare sallallahu alaihi wasallam age faren kai katu kusoro ya ida Allah faren paren daga nakari ila danga sedenti fare karni de iyada yexen parandangi idi faren daga idi kari qatalu safiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam الحارث بن عمير الأزدي إدي كلا غير خرسي إذا يمكن لهم كتب كهانين قم برندانجي يادين قم بانيان الله أكبر الله فارس صلى الله عليه وسلم أي ملا نشامي عربوني ني تأديب ني جوكوندي ني مرا idalla silaminin toranden kamma idalla silaminin misoyen kamma idalla silaminin kernden kamma kake kille Allah subhanahu wa ta'ala de sembe kin silaminin giri idegi sagata ke gajange mana ni manne igedi safiru nu kuben daga ni keri Allah farangol nyanga na beniga samina kullaga silaminin kun qaraga ni keri ke kure mana ni manne kenna nya silaminin na kisi inatuma baka kafiri ninga yadana farun kama na farun daga nikeri silaminin men gilli kununga de Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ningirindi wujunu siki 3000 muqatil adi wujunu siki go bagandi interin kandano kuni keme wujune kerindano kuga kome wujune komo fili wujune kendo wujunu sikina latu mede kunna latu mede فقد روى البخاري في صحيحه بإسناد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موتى زيد بن الحارثة فقال صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رواه البخاري Bukhari kama ngeri ke hadisa sahantenya nanta Allah fare sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi Allah gana yampadi faba maga ayani ke hadisa lagami ate Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi kanan ka wonkini koy ke gajangi ya ghazwatu muta adi kini koya ati darapon nan kini ko nan kini Zaid ibn Harisa kenyi me gorondire menyan kenga Zaid ibn Harisa ta Allahu akbar ati darapon nan kini seli Zaidu gana kara ina kini Jafaru seli gana Jafaru hakeri ina kini Abdullah ibn Rawaha ala yugu jugandini de Allah fare sallallahu alaihi wasallam awotu iga yugu beni sugandini igi walla kane awotu yugu beni gan kawa jaman chagondini kungana wore kane bana jaman kutu igiliya amenyi lampunto sugandini amenyi khakanto sugandini amenyi munafiqni sugandini amenyi sikanda no sugandini yugu beni
Allah subhanahu wa ta'ala gedi jakki ati yugani igedi laydu be wuto Allah danga subhanahu wa ta'ala di laydu ketimande igedi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam idi kella laydu timmande Allah danga igeda diga men ko ida nyangollenya igedi kitumba makata Allah fare sallallahu alaihi wasallam igedi bayyande beri igeti ya rasulullah nuba ayuka oni bayyande benne kan manne kama o yonkini ado naburo angero no kusoro ndambaten onu kurenya de berni ke dinayi onti lampunu onti taaguna abada oni ke dina kurende berniya ya rasulullah onti taagunu onti lampunu wakati su angana giri oynyumunanga Allah fare sallallahu alaihi wasallam arnya meri yankini isorda sininga kungeni sahabatul kiram ridwanillahi alaihim atiga na jofe nuqbe igede haris ibn umairi al-azdi radiyallahu anhu gerkeri kenno qoyna kunchoro gangu kat islama gonga faina jabu fabiha igana nyumi hay islama gonga keni kenyai wa ni'mat waina abaw igana baranna nyum islama gonga ista'inu billahi alaihim wa qatiluhum igana bara hanalla nyaga alla na de me nyanga danga hadina meker Allahu akbar Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageri ke jesu ke kuru yugo beni kofume adi wasiya ni do jikunya ko iya oga kebe mu ko honnonga ntirinkanda no xamaka ku ntirinkanda nanti islamininga igenne soronya igi debun karna igi naburumbu siniya iga kero kenya na asugare oga na sira nabawiya ke oga na tarikhu ke famu oitunu nanta Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi sahaba ni maraji kusrenya kam har kure mbaranga adi jikuni nyakini sahaba ninga igan kawa kenna hajuutu igan kawa kenna matuutu igan kawa bakati killebe Allah gide mana ya dentei khemparandang yentei bononta guntei tonyongundentei Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi wasiyan kini yatimanni usikum bi taqwallah nga tongondini ta Allah kanenga Allah fare sallallahu alaihi wasallam digan kanenya faike sahaba nindanga usikum bi taqwallah hakena Allah ide nda hatongote Allah kanenga wa biman ma'akum minal muslimina khairan surobe ni beni gada habat islamini hana khairi nyengiya hana magasire suna magatora kitama ghazu bismillah fi sabilillah hagana rokurenga hagana gajanga hana Allah togonko haga gajanga hana kafir ningaja Allah killen kamma la taqdiru khamaga jambe khamaga sere jamba haga jamban tankerni wala taqtulu walidan khamaga lindumbu keri wala imra'atan khamaga yagaru keri wala kabiran faniyan khamaga yu qasidu yagan qase hagi kerni wala munazilan bisawamatin serebe gaga na bogu aga kampallunya aga guppe nyawre khamaga ro sere guppe no ngana daga kamambagani nakeri abadan khadu kujukunterin kare wala taqrabu nakhlan khamaga temertinge kutu wori temertinge ke hadamare munya biraduni khamaga yitendire men kutu keni bonon dinde nyai keni israfunya keni junubunya khamaga kende beri wala taqta'u shajaran khamaga yite mekutu hari yite Allah farende yite ngacentanga adi daba ngacentanga ada harmare mun ngacentanga sorobe ni ga okonno kuga kubeni kono contraire nyande indi diga me mahamadun kono ini garinya kono indi tongunchu kono Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi islaminin tongo jiku surunya khadi ku jiku terinka kenya nge ta hada sira nabawiya a wajibi islamin chuka manna sira ketu Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageri sahaba nin jikundi jikube anna kunji kunutu ati manne khamaga sere jamban tankeri khamaga lemine keri khamaga yare keri khamaga yuga sekeri khamaga yagan qasekeri serebe gaga nanya gi guppe no nga khamaga rukate na daga bagani na keri abada khamaga tinto temertinge ngadi remme itiremme na keri itendiremme la khamaga kende beri khamaga yite kutu wala tahdimu binaan haga na soron komponi sika khamere kara
wa iza laqaytum aduwakum minal mushrikina fad'uuhum ila ihda thalasa haro kafirini ngana gomu khamegi ker finande hani khirikati fini kusikiya mi nyumina baneya fa immal islam inanti dunga silamahu wa immal jizya wolo gayna sagalle mbagandi wa immal harbu kemre ga janginanya igana bara silamahu nga igana bara sagali kinnenga kemre keta hadina riga janginde bidi la hawla wala quwwata illa billah kan dina no silamahu Allah gere ke dina gore be kino kuya Allah gere ke fosongun ta be kino kuya Allah gere ku foso moto kutunga ku moto kutu gana iro nan kama gana iro no silaminin kama ini de bunkara ini kompon kara ina yagarun kursi ina lendum bunkeri ina rendum bumbi ina yagarumbi ina yugumbi o ku dina fetike ngabada o ku annabi nyimme ka ado mara ar juku surun ko yoyi Allah fare sallallahu alaihi wasallam ibe gana siran terinka angutunu nan Allah fare sallallahu alaihi wasallam silama ku kebe ga deberni lenki aro muhammadu gir silama ku kebe to maga ina latu meide silami nin durum pay mekerni ati sahaba nindanga hagana roy debenga kafiri nin debenga khamaki jamban tankeri khamaka lemine keri khamaka yagare keri khamaka yuga sekeri khamaka yagan qasekeri serebe gi gupenga gi gupen no nga ga defonkara khamara kamma haga bagani gupe ke no ga kerni wolo haga rona kamma na kerilla khamaka kende beri wala taqrabu nakhlan khamaka temertinge kembre temere nyani maga yitebe arab menga ga brene khamaka yite kutu hara hada mare munga tawo yitebe sire ngura khamaka kutu wala tahdimu binaan khamaka kompo kara kharo ko non pa iganaro islamin jamanu ngai ganai ga jangai ga kebe nyana iga kompon karna iga yimbello no komponga iga lendum bunkerni iga yagarun kerni iga lemina mison kerni iganti hinnene alla di yuruma nembe gi sondo bunga ina garen ko nanti islamin be o ku fedi irhabu ni de o ku fedi terroriste ni de annabi nyimme mi terroriste ko ko ku fedi terroriste ni ikunya ni terroriste ni ngai garo no islamin jamani nga igatele islamin na burembe gi nyinyon kama nandaga kheni miskino nga ni na burembe gi nyinyen kama na nyille ga jangi na nyille gare mutu khadin na sorota ni forma ni jamani le munga tini keri hari wori ku soro dina gumunyani ku fedi dina gumi ku soro do dina na latu me ku fedi dina gumi ku soro do dina na latu me ku fedi dina gumi ku fedi tongu gumuya kuni yonki lungu batano nya kuni iblisa demandano nya itini dina ke aga janga ikunyi me jikuni nga keta ina kemutu silami ni beni mi gemi khara igemi sirantu igemi tarikhuntu igi jamanun kama idi kunya nya sefefoni ina silami ni le munto ngokunga na kun silami ni tongokunga na dina ke ngeri nyongondi soro nya gonga na nya go silami ni ngeni terroriste nya serikallano nya silama go ngeni serikalle dina nya silama go ngeni tonyongunde dina nya silama go ni nan kani serenga nanga kemolni la silama go fetke ata hado gonno ngana gomu hari ghirikati fini kusikia imma liislamu wa imma lijizya wa imma alharb hari ghirikati islamu agunga igana barakenga khati sasa haga tinyana islami khari sagalen tugoy igana bara sagalenga khari gaja kembe la hawla wala quwwata illa billah terin kandano khari yere terin ka hana ire famude ando yogo nari keti me kota haran karangun tengi fanna ken ko koy anati Allah fare sallallahu alaihi wasallam agari sahaba nim bagandi wujunu sikigo igi daga ido bizanta rumiya gi khanimiya bizanta rumiya o ta hada ngalenki ikun capital ni minne Istanbul Turki soronyi simana nanti greki ni nyane greki ni fi inyi taagunu no khubiro greki ni deben tinte nyani sembe nyiya fankangiya sami arabu ni nyangiri na daga luke kuya na ndagi muri na lina le khani muhammadu rasulullah na salama ko nyama allah subhanahu wa ta'ala mi dugai ke ngabada adi fankan kidi muhammadu di jama wujunu sikigo nterin kandano kondo wuj keme ko mo fili wujune sere khadi fay salama ko no tongundi na nyai salami nindo mu'mina gondo limana ka gondo tongu iya nyi gemme khonnonga fomi karama yugo tamro nagato kha soronya duganu nan khore kafiri ni maga duganu joko mekam kanneli sondo men ngaworni Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi salamin to ngoji ku serenya khadi ke juku fay Allahu akbar
Allah gana ke dina dema Allah gana ke famu mo serenya so islamini ndanga ina ke dina famu de ona ke dina famu ke dina sugu yebe gado ke dinai futum pute be gado ke dinai jirinjire be gado ke dinai islamini nga jangen gobo no kusu troisième guerre mondiale tinya na mara fayo islamini hama famu ya in islama gunya gajanga nanti gajanga in islamini nya gajanga nanti gajanga troisième guerre mondiale tayo ikunchu sondo meni bane ikunchu hakla lani bane ikun troisième guerre mondiale in islami nya kamado islama harbul barida guerre mulle guerre be gawo galasi mogamulu mulle khakerindiniya de islamini kerni islama gun kerni islami lemun kerni islamun tonyono I worni menanti worni farla nya fanka be gi maga inari sembe gon islami ni ngai na islami gun chariya yugo boguno ini sharia ngarano hay meda la haqle la kemutu ankem peti islamiya islami re me fetanga islami taro kun tammaga ando islama gun ti dinai anti islami mulla anti islama gun mulla anti mulla na islama gun oranya ge anke nyanti ni nan tanken chariya islami ni nan tere anken chariya kamma hay mena fay gari nyan kewu nampan kanta giran kama kabila lo ga nyani ke islamini ni lampu nya nogonga ido fanka into ga gillo kama wallahi kabila lo ga nyani fanka lo ga gunya sembe antoi aganani lenki islamini chuga ni la kenya bane ni kilunya bane ni haklenya bane ni sondo munya bane na memugo ay kedi kitella ga kempe kegedi kitenya kadi ke sinqengi maga ke ngunon kampi islama go fitike quruna dutu mandi silama guni sondo menyai silama go feti kesuya silama guni sondo menyai Allah fare sallallahu alaihi wasallam atahadanga nanti serengeti la ilaha illallah ken ko ngi falle kafir nyani balla seremi ken mugoy angana ron silama go shartini kan la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khaga jangen tinya na fofo ilenki ke gana bismillah ko na ko mo mi gom ke gana rahman ko ko mo gom ke gana sigi salenga ni kitenya ru ni gijime ke ni kitenya yankanini limanan ka kunti ke sere limanan ka kutu anke la kafiru islami tu sere banda salini misile no innal hukuma hana tu kite kede lillahi kite nalla ma gorona kite to Allah ma al hukmu lillah kite nalla ma kiti sere kam breke no gonga kiten to kitu gumen maga al alimul hakim ahkamul hakimina kenna lay khorona kiten to Allah ma khorono tarifu ke khara ono sira ke khara ona nginne duwa ono dina ke dema ono hakulu nya bane ono sondo munya bane ona ke fete wara ke baladuna giroide Allah fare sallallahu alaihi wasallam agarini sorda sinin tunchai me amba kaga tereni tanga agedi mo gosronda gi tunchini watamma istidaduhu tawajja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuaddiuna lijaysa Allah fare islamini isukedo kuremba tenga igi dema igi tunchini iga duwangi dang yarfauna akufa daraa ila Allah azza wa jalla idiki tengudu kamu igalla nyagana igalla ganguno Allah gana islamini ndema Allah gani dema mujahidina ni Allah gani dema wa ghaninti man sahaba ninti man geri sahaba kutuntu nyiti dafa Allah tunji dafa Allah ankum Allah gana hasafa Allah gana tora bega hakama Allah gana hautu kamunga waraddakum salihina ghanimina Allah gana hasru saga dikatoyi hanya galinto salihina na hato sira ko ke bada gi gro kuma Allah gana saga ni kencere sira ko kama silama ko kama limanan ka ko kama o ku gana ore muntu jina Allah gana ndo miliyar ni lit angana ina ndo miliyar ni ngalli ando kage bungalli ando bunu kuni ngalando banki ni ngalli wala in kana haraman har ke ngana nya harame nan titar sambadari dembadari fatuma dari Allah gano odema Allah gano kanda Allah gana duna ko ni yombogo sondo munga Allah gano surondi ya rabbi ya rabbal alamin o kuy fo no gonga de Allah ne to kuy mentutu o ifo gore no gonga Allah ne tu o kuy mentutu awa islamin pai igiri islamin tunji dafa ala ankum har sake duwa wallahi kono
angane telalle mentunci dafa Allahu anka astaudiuka Allah ndan khalifa Allah Allahu lazi la yudi wadaya Allah be ganta khalifa bonondini ako soni kan kanen Allah tinti soni ke mukwa wadafa Allahu ankum ndalla nyaga Allah subhanahu wa ta'ala aga nan kisi aga na tora sugana tenga Allah gana yonto bakankam alanta tora kinyanga alanta basi kinyanga alanta khonne sogo nyanga alanta lawara kusu ko Allah da waraddaka ilayya salihan Allah ganan cagani katinga sere musliman mu'minan taqiyan ghaniman annaku duwako Allah ganan liti katinga ando silama ko nyangiri katinga lemme aganan tanga aganan dinan tanga agana jidindi dinake agana jidindi limanan ka hoke aganan cire sagani katinga Allah tanyi landi katinga kafiri aganan do khairin churiti ولما ودع الناس عبد الله بن رواحة صحابة بيجن عبد الله بن رواحة صحابة غورين يعني كي صحابة أكفني صحابة فنو بني السابقين بيعة العقبة هو بني غير الله يدوم تعالى فارندا صلى الله عليه وسلم أكفني كوما مدينة كنيان الله أكبر غزوات نسوغي دانغا أدا الله فارني دبري صلى الله عليه وسلم الله فارس صلى الله عليه وسلم أسوغو كي ويدي إيغا كيلنغا كتا خيبراتي دانغا أنزل فحرك بنا الركاب أتي يانكا كمبر شائر نيان كاتب نيان سفانديني آي غرانغا شائر نيان سوغانا نيان فونتوانا نيان أتي يا ربي لولا أنت ما هديتنا أنغا مغو كاندا ولا تصدقنا يا ربي لولا أنت ما هتديتنا أم بالو كنت كندني ولا تصدقنا أنت صدقتو ولا صلينا ومن صلغتو فأنزل السكينة علينا أننا حقلتا غيان كندو كما وثبت الأقدام إن لقينا ودخلنا نغمانا نسبتين دي كاني أنما غوري رسول منها إن الكفار قد بعثوا علينا كافر دي مينيو كما وإن أرادوا فتنة أبينا seligado fitnanya idoge memeya ibnu rabah Allah gana nema nyanga daga Allah gana yampodi maka agi usaba ninti ma yubkika ya ibn rabah ya ibn rawaha Abdullah ibn rawaha manna ngwindini faqala wallahi ma bi hubbu dunya mi wutu duna goni wala sababatun bikum nanti nan to hagi to gore kendanga la ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ندلا فادم كوتايغو يقرأ آية من كتاب الله يذكر في النار الله فارس صلى الله عليه وسلم أجر آية يغو خريندنا آية كسفني يمبم مغان كتونيا كما وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا كينيا نولو كنت بانا كوغانا آية باني مغو إني وونو إني سنونو إني غولي نتي قرآن انشوكو ينكو لنغو كور غولي نانو كور سرونو okor ko fon curondini okor de bun curondini okor ay meni jatin curondini hadu wori odo kunta bana de odo kunna latomi aya bani kenya ni ke sahaba gore sahabatul jalil na windi ata Allah farenti Allah subhanahu wa ta'ala digan kanne ke no ngaga karanga ati sere sugadu an lanti dangini ke yimbe kamma allanti aljanna kitana mangandangi ke imbe kamma kana ala rabbika hatiman maqdiya alla kiti kenya wa kenya nyana falesto adirintetu kayfa bi sadri ba'da alwurudi ntetu nganyana mogobe yali ndangine yaba yali nyole nano ko ngabanta khatu silamin inte danga khairan khairi nyani sahibakumullah wa dafa ankum oda Allah warada habatenga Allah gana hakisi waraddakum ilayna salihina Allah gana hasuru illa likata katoi hadi khannen kotu ati lakinnani as'alu rahmana maghfiratan wa darbatan zati fazain takhzifu zabada khanda Allah nyaga Allah gana yampi maga Allah ganin taqallu kafai kafabe aw ta'anatan bi yadi harana mujhizatan bihirbatin tunqizul asha'a wal kabida hatta yuqala iza maru ala jasadi arshadahu Allah min ghazin
wa qad rashada ikuni seda na gunya muru atini seydin pura gunya muru ni ke hajunti keswa Allah fare sallallahu alaihi wasallam ni sugandindi ku yugu sikki Zaid ibn Harisata ona fonne ko kenga ati Zaid ibn Harisata akenga nakara Jafar na darapongutu Jafar gana kara Abdullah ibn Rabah anawtu Jafar kenni faabu tugunelle menya Sayyidina Ali ko nyen Jafar ya osi kuntu kenda Allah fare jone faaba bani odi kuntar jamanko Zaid ibn Harisata ibn Sharabili yogonati Sharahilu sefe foni ngante bana bun Ka'abu bun Kalbin ahadu butun Qudaa Zaid ibn Harisata ama togoni Saadi bintu Sa'labata bun Abdu bun Amir bun Aflata bun Bani Ma'ani min Tayyin Zaid ibn Harisata atugun nenyani ado sagengo bugunan daga kaweninga de bebe nanti tele kunyindi kembere arabu ni saro silama gunga ni sembento nyantele khenu debile munchoronga ini deben kara ini re mullaga ini yagarun komagu ini re mun komagu kenga na dangini maneta na nyana ini na buru mutu ide na daga alla dinya kunchoro beni ga khenne debunga e daga kheni ken debeya idini Zaid ibn Harisata ado sageni negeni maga Zaid ibn Harisata bun Sharabili bun Sharahili bun Ka'bin wa min Bani Kalbin ahadu butun Qudaa amani Sa'labata Saadi bintu Sa'laba bun Amir bun Aflata bun Bani Ma'ani bun Tayyin Zaid tugunne ado sare ngir kona hada mogobe ado sare mbogu nanti tele negeni bangi tele kunyindi saran kanga Allah dinya kabila ni yugoni yono ganni saro silama ko ngarini enyi xenne soronga ini re mullaga iganaro de bebe na de benkara ina yugun keri ina ya garundo re mullaga ini ko ma go wolo ga ina de gigaga wolo ga ina yugun citi tannu ini sokondi ini na buru mutu ya de nyani silama ko nyali na arabe mbo ken nogonga na silama ko lina arabe churondi na mbo ken to nyungunde nogonga ko haga tu mo be sira nabawiya Jafar ibn Abi Talib agidaga habasha tun kan gongere tirndi Muhammadu ni nyamir ni manni atoni kafira ko nyakama oni tonyo ngunde nyakama oni jambe nyakama oga me hakku monondini oyi munoni mbata oyi dolominini oyi mekerne khafu oyi yadana meya Allah subhanahu wa ta'ala rike khayfare warakatoyi ado kaba kiswa silama ko nyali na arabe mbogu ke jukuburiya yiro jukusirenga ige khani kende be ya sagenga nonga idi Zaid raga idari Makka saganga saga gore be ga Makka igatini suqu ukaza Hakim ibn Hizamin kengeni Khadija bintu Khuwailidi gidanyugol lemenga adi wori ma amballe ngominte ado khobo komona gati dirhamu agede khobo komona gati dirhamu arakini Khadija bintu Khuwailidi kengeni abaya atindi lemine kita magamba lemme alaito kamma ga golinya nandanga kembre ini soronya ko bono koma gunga ado gobo ko monakati dirhamu arakin Khadija bintu Khuwailid oma Khadija bintu Khuwailid wakati be alla geri yegulla adal alla farinna nga sallallahu alaihi wasallam adi lemine ke wuto arikine alla faringa kuye adi Zaidu kine alla faringa anade magolinya ngini sali yute ngado faru musanga Zaid ibn Harisata atogalla fare maga sallallahu alaihi wasallam ma wakati garini debuku agigidi debebe kunchoro yugoniri nali Makka egeri hiji Zaid ditu iri Zaid ditu gisage kati Zaid fa bankanga edaga iri kirandi fa benga nanti odan lemme ngori Zaid ibn Harisata ayugo maga yugo be gatiri Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib fa bendo fa bo gorengiri iri killellaga iri Makkai miga jofene Allah farenga sallallahu alaihi wasallam itiri iri annali khalsinkini Allah fare sallallahu alaihi wasallam na Zaidu khanne ngora na sagandi kati ya gedire menno kuntu Allah fare sallallahu alaihi wasallam atidanga kencagene kati Zaidi miyai atakhiru li Zaidin li nafsi insha'a atona Zaidu metrindi Zaidu ganati telle
mayi toko ko ogana zaidu wara gana kebe ko ogolnyana kebe kenya kam Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari zaid ibn harisa takhiri ati danga fa ana man qad alimta wa ra'aita suhbati laka faqtarni aw ikhtaruhuma ati zaid ibn harisa tadanga an lunki tenga ado sasa nagangan onya dome awa anyantu ngeri mogo be nyanganga anya mogo sira anyantu anga mogo bure yira anyantu sasa ancara nompai edi dambatenga minke mancara no sorobe gadlinganda anna sugandindi faqala zaidun ama ana billazi akhtaru alayka ahadan atinti sere sugandi nanke muhammadu kama abada sere sugana ra nyimpa bai anyimma inna nyawtu ga kamantoko Allahu akbar anta minni bi makanil abi wal ummi anni sagan ciga nyainda anni faban ciga nyainda an fo nyani ndan cara no nyiminti nyaninda ami do garu geni kama bada ami fudingra bada ami do ringa bada ncara no kullanti nyani maga gemi kenyanga mi fo ranga ma khairi mi fo kitam maga madure mi fo ranga manoe Allahu akbar fa bendo sa fa ba gorendo fa be nyime kawa ke digame be zaidu gerko iti way haka ya zaidu mannen kananga zaidu أتختار العبودية للحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك يلا نكما غنيا فصنو هورا غنبا أدام بابايبا أدام مايب أدام أمباب غوريبا أدام قبيلة غبا أني كي يغا فصنو سوا أنكما غنيا فصنو أنغنا توقو كي يغو مغان توقو كومياي أنغنا ركاتو يغا نانقاد نغورا نيمي قال نعم haga kebe ko ron kendo konye kenyai ma ana billazi akhtaru ali ahadan abada nti sere susugani ni kaygo kama Allahu akbar ager kebe wor kaygo akenya ni kentu kuntetu kaygo geni kebe finanu kuntetu annabi nyimme nyani khayfare nyani kaygo menti duna me meri duna ikunti kaygo tu khazaidu wotu ager ke wakati lamane benya kaygo magadi kaygo tu adi kaygo qimantu adi fo wor kaygo ikumi kengora abada فلما رأى نبي منه ذلك صلى الله عليه وسلم خرج به إلى الهجر وقال يا من حضر اشهدوا أن زيدا ابني أرسه ويرسني فلما رأى ذلك أبو وعمي اطمأن وانصرف فصار زيد يدعى زيد بن محمد الله فارس صلى الله عليه وسلم زيد غير كسيغا غوربه وت الله فارس صلى الله عليه وسلم ادي زيد كيتل لغا نيغالي مغبري ada bo katali kabay islami suga baranga kota iga quraishi nyageni iga tawafunu sorobeni ga taunu ati ya makanko hanan cedede nanti zaidu lemme nyani lenki gana dangi zaidu yin qene ni zaidu qene ken ko ta do lenki na ngaiti ni zaidu da zaidu bin muhammadu ma allah subhanahu wa ta'ala garini nalli na tabannike na ki tengir ni qur'ani no gonga ageti kharede mon khirifa baniya khame khiri kati sorobeni gemi saro ken aye ga yankana yetini makkan ko yetini zaidu bin muhammad allahu akbar ken zaidu bin harisata Allah fare sallallahu alaihi wasallam corona Allah fare jikuni pai Allah fare jikuni corona riade Allah fare sallallahu alaihi wasallam corona jikuni sira ke manani manne ona Allah fare jikuni qara onatu Allahu akbar ke Zaid ibn Harisata Allah fare sallallahu alaihi wasallam iga gilli umratul qada'i Sayyidina Ali Hamza talenya garengi wudi batenga Sayyidina Hamza radiyallahu anhu sahabil jalil ammu nabi sallallahu alaihi wasallam alenya gare agi wu do Allah farendo Ali batenga ga sutu fon kama ga yilen agiti ya am Ali geragati kitenga agati Fatima ta araga anna goroti dunaka ibnata ammika yogosi gaja Ali do Zaidu ado Jafar gajare lemne ke kama adangi darsu dangi tiki Allah fare sallallahu alaihi wasallam adi manne ko ni do nokube shahidu no nokube age digame be ko Zaidu da nyille katike digame ayi nterin kandano na famundi dina ke ona dina ke famu horonyi lo falle uga fofo no gonga mboga no gonga ona ke annabi nyime ona nyaare ke annabi nyime ya
ona ngolinya ke annabi nyime gi golinya killebe kama ona wutu kisi ngoda ngaduna ado yawmal qiyamah ati zaidu danga anta khuna wa maulana mannen cigi zaidu gi futi do kusoro fili battenga bani hashim hamzata ado jafaru fabani fababani hamjata ado ali fabani fababani hamjata ado allah faris sallallahu alaihi wasallam fabani kuwani khaye maganta lemu nga yaganna lemme kedanga gigire kedanga mannen cigi zaidu getim qane yade ngana qawale mine ke khoroni na sababu nyakani allah faris sallallahu alaihi wasallam ari zaidu khanne ngora angir seren khanne ngora anda suwambana ari fabut ari bayille nyakade ngutari kine ari utu zainab isunya kabila bane isunya sumpum bane inna akramakum indalla atqakum ikunyu golnyata allah subhanahu wa ta'ala digan khanne nyai serebe gam poso serenchuya serebe doron tengena allah maga ken allah kanana nya serebe gana ken allah hajuni kenyai allah hajunti jabragwa hajunti sumaragwa hajunti kamaragwa hajunti sagagwa hajunti sise hajunti jaware hajunti dukure angana nyana ke annanya akramakum indalla atqakum allah hajuni kenyai bilal bin rabaha sayyidina abubakar siddiq ari gobo baka kafirini maga ada khanne ngora allah faris sallallahu alaihi wasallam ada ta khanne nda daraja ngori aljanna no gal kinyande ibn rabaha quraish nungun sanadidu quraish wono quraish ni qabila aisige quraish ambo allah faris sallallahu alaihi wasallam atikan quraish re medanga geti lu aljanna ngidan ta khanne mu ari ko bilali danga ibn rabaha afete no fete mo o fete ke mo allah hajunti ke Allah gere kebe muru ko me magallan kanne nyani asugare allah hajuni allah kanne nya allah ajuna ngana ken allah gundo ado bangenga allah hajuni ko mebe gana tinto allah hajuni angere kebe ko allah kenga ngana sebeti nan jonne allah hajuni ke mbani amaka akuti allah hajunte de zaid ibn harisa kenya nona sage darsuke ori tarjama lamani ariti ado agero allah farin kitenga mogobe ada ga sigabe allah faris sallallahu alaihi wasallam ati zaid ibn harisa tadanga anta khuna wa maulana wa ghinyananga odamalle manyananga serebe gidomoyi odanchu ambana osusa refabe ogani mane kono oni mane kono odo wa ghininga meya odo sumpu ninga meya odo sumpu nunkutu odo jikeni bonondi odo yakhunu bonondi iruma ndenge nyodo mena goda subege na sababu nya digan kanne bega tadawuluno o jamane no ngalengi o kabila le mondo mena ga alaysa fiikum rajulun rashid yali yugo haqilanten to yaba yali kilinton to yaba yali sondo ngumun to yaba sorobe ni sondo mungalin to ngene yali kunto ku yaba o kuga sira ke terin kana o ga yilo no falle o ga tini astaghfirullah wa atubu ilay onan chage katalla onan tubi katalla onan nya bane yadun wahid onan nya kitibane laga bane sondo bane hakle bane ona dina keraga allah subhanahu wa ta'ala o ga karaken kama allah na hinno fo nyaade khasafiri nya batin zamanul fitna oni fitnan kiyenya wandi nyen safiri ya alfo kinyoyi aygo ginya geriya aygo nya tanan ada hakla lani bonondi adi sondo mum bonondi adi nyoto sukere nasara batenga allah subhanahu wa ta'ala to khonno nyen wala tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabiya millatahum ma gambore baka dina ka ganya nasara na hakono ma gambore baka dina ganya yahude na hakono ni manumuru keti kusoroti no kumulaya qur'ane gi yanka yugo be bere midunge arabada iti do qur'ane mulla indi muhammadu mulla indi islama go mulla inta allah mejati mulla allah be genye gedi tagani waraduna baralla ko tasuni fa ko no allah da kebe ga allah butundidi hakunya ndungene kunga hakunya nyana kunda mawalini haga na kum walatu nde bere yawmal qiyamah hakisini kammo qoron ceberde qoron yillo falle ku debu bono ku ko fo bono na sababu nya haqla la burenga hada mare islami nya gananga anganatu fofo su angana haqla la ngutu agari ni fitna nya sigindi qabila nogonga aga fitna sigindi sorondo mena ganga aga gonna ko nya londini aga hada mare mum barandini meya aga sondo mum barandini meya aga jikenya bonondini aga sumpunya kutunu anni kem fitna sigindi ni manni antu kurunu analla kakeraga annan kude
annan payindi annan mulo annan cembe annan bete nya kallenga nari anna daga anna tuma na boke dunay ho soro fono gi bogu mo be Abi Darda radiyallahu anhu ati imi daga me wori sereda duna imi bire mo wori sereda dina illa yugo be dakhala sa'uma atahu yugo nari ko ben nonga anna Allah budan ko ben nonga angana bogu taksi bu rizqana halalan anna daga wori sere halale nyamur hagana nyalike nyangana tingan kunkenga angana goro filibe kita ganyara katenna nyaga membaka annan chage katan kompenga annan kompen takedwa anna saliji mutu annan challi angana ni dawo mu angana misire mu na boga na daga laka anna sage katan kompenga anna kude makallenga na rina mutu baka atiken kama nyankisini dunai okuto ni fitina ni nyai okuto ro zuzuri nyallo no diga baka oda avocat nyallo no diga baka atoko ya tangade hidi gare ko oda ni meya lege runga anna fitine anna jare banaro mushrika hunga angana ro fitna ngami seberi lenga allo mushrika hunya angana ro zuzun kibare ngami seberi allo mushrika hunya angana ro gajange no ngami seberi allo mushrika hunya kembe anta ka fosere simmano iblisa ga kebe mulla kembane ani anancho no mekia bonondini anancho no mekia kawandini arini haklallano yugoni akinanga anganda ga deberi anganda ga korto magata gude interna ngara ananda nga fiduran anken nantago idaime la hawla wala quwwata illa billah siregebe yole ne kay yawmal qiyamah siregebe na burello kay duna yawmal qiyamah idaga manne yudukane idaga nyi gollunya haba an mansura Allah gano kisi Allah gano tanga Allah gano kisi fitina nga ma zahara minha wa ma batana fitina mugunte fitina bangante Allah gano kisi terin kandal o iduna legere ngadi kayni Zaid ibn Harisata ado sigabe gado Allah faare na sallallahu alaihi wasallam 2018 amida la siringa daga umra ndaga menya nyagare le nyagare adi mutu o daga kunda yugo menyu kunda ketu ogiro kunda keno gonga oru kunda kenyi kani beni ga siki no ayitele matamro fo asu sigi mo bane asu kuloru bane o ganaro ke yauna kunyi do na bugu kore nyanta do ga kunyi ndini kandi ni igeni toko ninko igeni faba toko ninko ina toko tanake fe me toko ke sumbana ogi bogo gero wuru fonno gonga nti libe nyange kele nyagare nanga saudi nyani nti kusuni saare fabe aba soyi ati ya khala ati matu na waroga na jofe kanga oga na yoga na tumanda na masala nti basinde ogi jofe ogi salli ogi yugo gituma orogo ben no nga usoro fin ata Allah faare sallallahu alaihi wasallam ati agedi arabu ni mara ati tongu nyani lenki soro fonko no arabu nda kharabu yugo no har sai finni sunna ke kam atandi ke qabila worogi giri ke qabila be oro ko qabila yakhidi meda ngaya ati ganyo ya nyi banna ninga khalenki Allah ri banna hunkiniya ati tilikal ayamu nudawilu abaina nasi aritu qur'ane aya ka kharindanga ata Allah ni koto ku illa ni ko sorondo mena ganga atari kenya manne li hikma ati ku andi ku soru fono ngori o ni ko monyani yimere noyi igeri wakati be o debe o jamane nga ko ma ko ke geri khanu ngora ati o kalle nyagalum pono di yakinda so asumpun nan to odo mena ganga kenya fay ke har lenki ile kalle nyugo fananti yakini magando ko khabila lemme nyawtu Allahu akbar atari kelle me garanya lembononte ini kendoro no iga marana ini marana manne kama laidu fana be genyi kismeni maga ifini kenya kama inti kembonondini la ilaha illallah muhammadar rasulullah ken kawa fide ataka kesikere kedi sekere nyai onti kini beswa nke galle kenna ko wajundenga amana ni manne onan churo onan yurumandi serega na yirume hada mare menga ame hada mare ma Allah na yurumana ngana suro Allah ni sere nyamulla koron churo de dina ke fete bone dina ken yurumande nyai ati sasa ati kusoro na buren takande no gilliya aywa ati no de o kabila lenjugu nyakindi de sine su
o kuna oku kontunga ke haqqe humula fona nya haka kontininga kada khalsungu to hananda ga versa ha kontininga ontu mulla ku ga yuru wena hakunga lighini ontu mungundo ganniya o sor fonondi di ganniya safana to maga kelle tara be suni karanga ontu mungundo ke makallenga noni kadi lay dum pay khadduare ma gum pay iga fini ko ni ndiga menya kama iga fini kisimeni ndiga menya kama o kudi ko ni ndiga men gurja o di kisimeni ndiga men gurja o mi diga me bane gurja de o kudi nyango lenyi me gurja kebe godo me na nga o baranti nyana o ganti kenya nada o gala toro bakameya ay khado wara o ga hajunta hamaga kundu wan kitere an e damani manne angi franci angi amerika franci riya nan tanna sumpukutu amerika riya nan tanna jike bonondi kete franci to ko ngina alla jonga ni ken kono duna yo nan to duna alla nti sika alla jonga nan ti franci alla nti franci to alla ni kebe tu inna akramakum indallahi atqakum franci be gananya akramakum indallahi atqakum alla antu angananya silamiya angananya lankan angana labutu alla antu derese anga ni moro anga alla nantu e angananya quraishi ange mallatu alla haju amma alla farembo quraishi ni nyai itanda ngananti mero jahannaba yiwa abu jahli jahannaba abu labi jahannaba igi gebe idi alla fare ngori bara itonti dungene tonga magari ini minne interni gi mo ko hada khawtu nanti daga no ko filintiya daga no ko bane keni imbenye la harake ni mal janna wa iman nar qorongoli ke qissa sumana ni manne ona darsu kita ona hakle kita ona dusrondi sorongo fini ho ni laydun kama kudo laydun ngirindi kafu ganjan kama kisimeni mbire iga jajunya tagandini jajenyi iga tagunu jajunya kama iga igana ho ni mbire iga futunya beri ni me yogoni khalle do tegenga e futu ku tempetike flane yo oyi mulla defe ku tempai feifo ku tempai ibire kundunya nyeci bucu fayke ibire kundunya e maru funchum petike ibire kundunya feke kete fetike ibire kundunya tigi funchu fayku ibire kundunya sogodi ganta manchori ku tempai ibire kundunya nyenye ganta manten ni yere sogo ibire kundunya ndugu nandaga fange kinanga e soke ndallaga koy ndugu nandaga jimante ibire kundunya o kuro tuntiken onta gono le gurumpai ikunchuro imi hadisa gara imi qur'ane gara imi jati suratul fatiha kay woni menyatu khayri sumpuncholi idi jikentof sahaba ni yugoniro aljanna raka bane masallalla danga khadi sira nabawiya ke darsu be gerke darsu boto khadi wuni tagu tamro segundo do tamro ko bunde khadi wunya wano ko sahaba be ger aljanna kitamira ka bane sallalla da khadi wuni ka sondo menyani Allah hajuni sondo menyani khoron churode ori kesu bonondi anta hatu karabe megi fitine yalu ku ampitine alaysa fikum rajulun rashid kilunte anto kuiba hakalante to o iyaba asu fitine nkama angana gemmero kabila le mondo mena angana gemmero sumpalle mondo mena angana hakli serekini anna maga serekeri ke ala hala kama bada angama kanda oru muram maga subhanahu wa ta'ala angana besu kanda angana muslimin le menju kanda angana su sondo menyuru wandi angana fitina mbogi sondo menga angana musiba mbogi sondo menga saranche tanu benega ko fonno gon kama angani ya gundi akhzi'im ya rabbi angani ya gundi ya rabbi damirhum angani finyama ina mboku kabila ni nogonga ina mboku fitina nkumu ina mboku yimbe nkumu ina mboku islami ni chilama ko monondini na kudebu surondi kusoni kandebu ni surondi na soni kolle munchurondi hala ni churondi ogenya alhala be onan chake kununga keni yurumande nyai keni munyenya keni khoninya na hasida gumbo soni kolle munchondo mu na bogu muslimin le munchondo mu hasida gummanya khonna gummanya bisen khonna gummanya silami jiku fetike nga silama ko tagumanje fe